یہ کم سنی کی شادی کے حوالے سے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے باقاعدہ طور پہ سفارشات مرتب کی ہیں اور 18 سال کی عمر کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. یہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، انہوں نے بھی اس کو سائن کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب لوگوں کو، خوش آمدید. شکریہ کہ آپ لوگ آئے ہیں آج یہاں پر. بلوچستان ریزولوشن فار سپورٹنگ دا بلوچستان چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013 بل ہے، 2023 کا یہ بل ہے. اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے آپ سے. شرکت گاہ اور بلوچستان کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن نے مل کر اس کے اوپر کافی کام کیا ہے. فوزیہ شاہین یہاں پر ہیں جن کے یہ ایک دل کی آواز ہے اور بہت دیر سے اس کے اوپر جدوجہد کر رہی ہیں. ہم لوگ چاہیں گے کہ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف کروا دیں جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ اپنا تعارف کروا دیں. جی، نیشنل پارٹی سے فوزیہ شاہین، چیئرپرسن ہوں بلوچستان کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن. سوری، میرا نام حمیرہ شیخ ہے اور میں ڈائریکٹر شرکت گاہ لاہور سے آئی ہوں. شکیلہ نوید، مرکزی خواتین سیکرٹری بلوچستان نیشنل پارٹی، ایکس پارلیمنٹیرین. حمزہ کاکڑ، جنرل سیکرٹری ضلع کوئٹہ، عوامی نیشنل پارٹی. میدا سنگر، پشتونخوا نیشنل پارٹی صوبائی سیکرٹری. تھوڑا سا میں آپ کو ایک پس منظر بتا دوں کہ بلوچستان میں کم عمری کی شادی کا ایک قانون جو ہے کوئی 2012 سے ہم جدوجہد میں لگے ہیں اور اس کو جو ہے ہم پاس نہیں کروا پائے. اور اس پہ سب سے الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں بلوچستان کے مٹرنل مورٹیلٹی کا فگر سب سے زیادہ ہے، جو نوزائیدہ بچوں کی ہلاکت کے فگرز ہے وہ سب سے زیادہ ہیں. تو اس زمرے میں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ہم اس وقت چونکہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور پہ کام کر رہی ہیں تو ہم تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ان کو احساس دلائیں کہ جو کم عمری کی شادی کا قانون ہے وہ کیوں لازمی ہے. یہ ایک مختصر سا قانون ہم نے ترتیب دیا ہے جس کے کچھ چند چیدہ نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. باقی آپ کو یہ کاپی جو ہے یہاں پہ مل جائے گی. بلوچستان کے اس قانون کے مطابق جو ہے شادی کی کم از کم عمر 18 سال لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے اس کا تعین کیا گیا ہے. اور میرے خیال سے یہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور ان کو مالی طور پہ مستحکم بنانے کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. اس کی چند اہم نکات میں یہ ہے کہ شادی اگر کوئی ادیڑ عمر مرد کسی کم عمر بچی سے شادی کرے گا تو وہ قانوناً جرم ہے. ساتھ ہی ہم نے اس میں یہ چیز بھی لازمی ڈالی ہے کہ نکاح کے ٹائم نکاح رجسٹرار کے لیے لازم و ملزوم ہوگا کہ وہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے شناختی کارڈ طلب کریں اور انشور کریں کہ ان کی عمر 18 سال سے کم نہیں ہے. بصورت دیگر پھر نکاح خواہ پہ بھی جو ہے سزا عائد ہو سکتی ہے جس میں قید اور جرمانہ شامل ہے. کچھ فیڈرل شریعت کورٹ سے ہماری جب ڈسکشنز ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز آ سکتے ہیں جہاں پہ کم عمری کو ہم کنسیڈر کریں. تو 16 سے 18 سال کے لیے اس میں ایک شک ڈالی گئی ہے کہ بچے کی شادی کی اجازت ہوگی بشرطے کہ اس کے لیے اب باقاعدہ طور پہ جو بھی وہاں کے ورثاء ہوں گے وہ جا کے فیملی کورٹ میں اپنا مدعا پیش کریں گے. وہ اب کورٹ کو سیٹسفائی کریں گے کہ 18 سال یا 16 سال کے درمیان شادی کی صورت ہے اور اس پہ لازمی ہونا چاہیے. اور کورٹ ان بچے یا بچی کی اپنی جو ہے رائے طلب کرے گی اور اس کے بعد اگر فیملی کورٹ اجازت دے تو بہت ہی مخصوص سرکمسٹانسز میں اس کی اجازت ہے. ادروائز اگر اس کے بغیر کوئی 18 سال سے کم عمری کی شادی ہوتی ہے تو وہ قانوناً جرم ہوگا. پھر اس میں ہم نے ایک اہم چیز یہ بھی ڈالی ہے کہ جو یہ کوگنیزیبل ایفنٹ ہوگا یعنی اور یہ جوڈیشل میجسٹریٹ کے کورٹ میں کیسز چلیں گے ان کیس اگر ایسی کوئی وائلیشن رپورٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد کچھ سرکمسٹانسز میں اگر کسی بچی کی زبردستی شادی کرا دی جائے وہ کورٹ کو اپروچ کرے تو اس کو کورٹ نل اینڈ وائڈ کر سکتی ہے. ٹریفکنگ کے حوالے سے جیسے خرید و فروخت کے حوالے سے اگر کسی بچی کی شادی کی جائے تو اس صورت میں کورٹ انٹروین کر کے اس قسم کی شادیوں کو ختم کر سکتی ہے. تو یہ اور ساتھ ہی وہ والدین ورثاء
जो अगर किसी कम उम्री की शादी में मुलव्वस पाए जाते हैं तो वो भी कानूनन जुर्म के मुर्तकिब होंगे और इसके लिए सजाएं रखी गई हैं। इस बिल को जब भी हमने पेश किया गया तो दो अहम चीज़ें उठाएंगे कि इसको इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए। तो इसमें दो अहम चीज़ें हमारे पास हैं। ये कम सुन्नी की शादी के हवाले से काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने बाकायदा तौर पर सिफारिशात मुरतब की हैं और 18 साल की उम्र को उन्होंने इंडोर्स किया है। लिहाजा इसमें कोई सेकंड ओपिनियन अब नहीं आता कि इस पे अगर ओपिनियन लेनी चाहिए। और दूसरी अहम चीज़ जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि सिंध में जब 18 साल का ये कानून कम उम्री की शादी के हवाले से पास हुआ तो इसको फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है बाकायदा तौर पे चैलेंज किया गया था और फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक नहायत तफसीली फैसले में इस 18 साल को बरकरार रखा है। तो जो जवाब पेश किए जाते थे कि फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से देखा जाए या काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के हवाले से देखा जाए, तो ये राय अब हमारे पास मौजूद है और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इस वक्त जो अपने मंशूर बनाने जा रहे हैं, हम एक पॉलिसी एडवोकेसी कैंपेन के साथ मुंसलिक हैं जिसमें शिरकत का और कमीशन दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि तमाम पार्टी जो मंशूर में सिर्फ ये ना कहे कि हम फलाह बहबूद ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, बल्कि वाज़ेह तौर पे ये शामिल करें कि कम उम्री की शादी का कानून जब लाया जाएगा तो वो लोग असेंबली में इसको बाकायदा तौर पे सपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ मौजूद हैं, इनसे हमारी डिस्कशन भी हो चुकी है और ये आपको फर्दन अपनी राय से आगाह करेंगे। यास्मीन साहब, आपको देने से पहले सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगी कि कल हमारी एक मीटिंग हुई इन सब पार्टीज के साथ और एक ये रेजोल्यूशन पे इन्होंने साइन किया है कि जब ये इलेक्शंस के बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक हुकूमत आएगी और ये बिल पेश किया जाएगा तो ये ना सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे मगर उसको असेंबली में पेश भी करेंगे। ये हमारे पास इस वक्त सिग्नेचर्स काफ़ी लोगों के हैं, मैं सिर्फ पार्टीज के नाम दे देती हूँ। नेशनल पार्टी की तरफ से ये सिग्नेचर्स आए हैं हमारे पास, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से ये सिग्नेचर्स आए हैं हमारे पास। ये हम कॉपी आपको भी एक दे देंगे जो रेजोल्यूशन है उसकी। ये हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी रेजोल्यूशन के ऊपर दस्तखत हुए हैं और उन्होंने सबने ये भी कहा है, जैसे फौजिया बीबी ने कहा कि हम अपने मंशूर का इसको हिस्सा बनाएंगे और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और इस तरह की चीज़ें हम डालते हैं ख़वातीन के हकूक़, लेकिन ख़ास तौर पे कम उम्र की शादी को भी हम मंशूर का हिस्सा बनाएंगे, जो कि शायद अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। ये बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, उन्होंने भी इसको साइन किया है और हमारे पास सब नुमाइंदे भी हैं। यास्मीन जी भी इस पर कोई बात करना चाहेंगी? जी थैंक यू सो मच जी। पश्तून अवामी पार्टी के भी हैं, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी। थैंक यू सो मच जी। जिस तरह से जो है वो आपको मिस फौजिया शाहीन ने डिटेल में ब्रीफिंग दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, शिरकत अफजाज का और बाकी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये बिल जो कल जिस पे हमने डिस्कशन की है, इसको मेरे ख्याल में मतलब ये है कि साइन करना तो एक अलग है, लेकिन ये डेवलप जैसे कि फौजिया शाहीन साहब ने बताया कि 2012 से 2013 से लेकर 18 तक, चूंकि वुमेन डेवलपमेंट पोर्टफोलियो का स्टैंडिंग कमेटी जो है वो नेशनल पार्टी के पास था, हमने मुख्तलिफ बिल्स जो है वो खवातीन और बच्चों के हवाले से मंजूर करवाए असेंबली से, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस है। उसमें ये बिल भी हमने 2 दफ़ा टेबल किया था असेंबली में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो है वो हमारे कुछ कोलिजन पार्टनर्स जिनका ये मुद्दा था कि जब तक ये इस्लामी शरिया काउंसिल से गो थ्रू नहीं होगा उस वक्त तक जो है इसको अप्रूव करना शायद मुनासिब नहीं होगा। तो इस एक नुक्ते की वजह से, लेकिन थैंक्स टू दिस टीम कि इन्होंने जो है काफ़ी इसमें अमेंडमेंट्स की हैं और इसको सहल बनाया है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेशनल पार्टी और बाकी यहाँ पे जितने भी कोलिजन पार्टनर्स हैं, इसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टनर, हमने जब टेबल किया तो इनकी खवातीन सब हमारे साथ थी, PMLN की खवातीन थी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की खवातीन हमारे साथ थी। लेकिन ये है कि वो एक जो है वो हमारा पार्टनर उसकी अंडरस्टैंडिंग शायद डेवलप नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये बिल रह गया। लेकिन होपफुली हम सब इस पे क्लियर हैं कि चूंकि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, अगर हम जो है वो कम उम्री की शादी को जो है वो रोकेंगे नहीं, इस बिल के जरिए से कानून साजी नहीं करेंगे, तो हम
एक बीमार मुआशरे को डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं। ज़ाहिर है जब बच्चे जो है वो कम उम्री में उनकी शादी होगी, फिर वो जो है वो लागर और बीमार बच्चे पैदा करेंगे जिनकी न्यूट्रिशन के जो है वो इश्यूज होंगे। तो हम समझते हैं कि ये बुनियादी हक है हमारी बच्चियों का और बच्चों का कि वो फिजिकली और मेंटली एक सर्टन मैच्योर एज में जो है वो उनके मैरिजेस हो कि जिससे हम सेहतमंद मुआशरे की तरफ जो है वो गामजन हो सके। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, इसको जो है वो आगे भी हम लेकर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मैं कमीशन ऑफ वुमेन मैडम फौजिया शाहीन और शिरकतगाह की टीम उमेरा साहिबा, सीमा बतूल, इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमने जब ये चाइल्ड मैरिज बिल पे, हमने अर्ली चाइल्ड मैरिज बिल पे, जैसे यास्मीन साहिबा ने कहा कि 2 दफ़ा टेबल हुआ और ये जो है ना यानी कुछ एतराज़ात की वजह से उस वक्त भी इसको मंजूर नहीं करवाया गया। तो क्योंकि 3rd टाइम अगर करवाते तो मेरा ख्याल अगर ये मंजूर नहीं होता उसके बाद ये असेंबली में नहीं आ सकता था। हमारे टेन्योर में ये हुआ कि इस पे जो फाइनल एक ड्राफ्ट जो मैडम फौजिया शाहीन साहिबा ने भी यहाँ पे पेश की, उस वक्त ये ड्राफ्ट हमारे टाइम में, क्योंकि आई वॉज चेयरपर्सन ऑफ वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस, तो उस वक्त ये ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ था क्योंकि इसमें जो एतराज़ात थे ऑब्वियस, जैसे मैडम ने कहा कि जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है और दूसरा शरीयत कोर्ट, इसकी उस तरह से फैसले कंपाइल्ड हमारे पास नहीं थे, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा टेबल नहीं कर पाए अपने टेन्योर में। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ, हम ख्याल जितने भी बैठे हुए हैं कि इस तरह की चीज़ों पे या जो ख़वातीन के हकूक़ है या ख़वातीन को एम्पावर्ड करने की बात है, हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट रहे हैं। और जिस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है तो ये हमारे यहाँ ख़वातीन विंग नहीं है, हम बाकायदा वी आर इक्वल टू मैन, हम एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ में भी हैं, हम मुख्तलिफ कमेटीज़ में एक विंग की तरह नहीं बल्कि एक अपनी हैसियत से हम सामने आते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको पार्टी मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाएंगे। इसमें जो 3-4 चीज़ें हैं जिसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलिब्रेट भी करूँ कि जैसे सेहत के हवाले से कि कम उम्र में जब शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा शरह अमवात जो है ना वो बलूचिस्तान की है। एक तो हमारा स्केटर्ड एरिया है, हेल्थ के हवाले से भी फैसिलिटीज़ नहीं है, और कम उम्री में जैसे दूर दराज बच्चियों की शादी कर दी जाती है तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना बहुत सी बच्चियां जो है ना उनकी अमवात हो जाती हैं। जैसे बाकी मेरे साथियों ने कहा कि वो जो बच्चे उनके पैदा होते हैं वो भी उस तरह से उनको भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और दूसरा अगर इसका हम एलिमेंट देखें, कम उम्री की शादी से जो एजुकेशन का जो एक उस पर भी एक असर पड़ता है कि अगर एक बच्ची 5वीं या 6वीं के बाद वो स्कूल छोड़ के उसकी शादी कर दी जाती है तो वो एक ड्रॉप आउट रेशो ये एजुकेशन के हवाले से भी, लिटरेसी के हवाले से भी बलूचिस्तान जो है ना बहुत पीछे है। तो इन तमाम एलिमेंट्स को देखते हुए मैं अपनी पार्टी की मंशूर कमेटी की मेंबर भी हूँ और इससे पहले भी हमने अपने मंशूर में ख़वातीन और बच्चियों की सेहत और बाकी इश्यूज़ को काफ़ी हाईलाइट किया। आगे हमारा सबसे पहला पॉइंट मिसिंग पर्सनस का होता है, लेकिन उसके बाद जितने भी हमारे 37 पॉइंट्स हैं उसमें हमने ख़वातीन के लिए स्पेशली काफ़ी चीज़ों पर हमने काम किया है। तो इंशाल्लाह दिस विल बी द पार्ट ऑफ आवर मैनिफेस्टो जो हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते जिस पे हम बैठेंगे और बनाएंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फौजिया शाहीन साहिबा एंड शिरकतगाह जिन्होंने इस अहम इशू को अगेन लाए और एक सहल बिल की तरह हमारे सामने रखा है। तो इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट दिस बिल। थैंक यू। थैंक यू। हमजा काकड़ अवामी नेशनल पार्टी से मेरा ताल्लुक है। मैं इस बिल के हवाले से सिर्फ पार्टी का मौक़िफ़ पेश करूँगा। अवामी नेशनल पार्टी जमहूरी तरक्की पसंद और सेकुलर नज़रियात के हामिल होने के नाते खितिया और बिलखुसूस मुल्क में कौमी इस्तेहसाल, तबक़ाती तफरीक, समाजी नाइंसाफ़ी, जमहूरी अक़दार पर कतलन और बदतरीन सनफ़ी तफरीक खात्मे के लिए जारी जद्दोजहद में अवामी नेशनल पार्टी तारीखी तौर पर फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। अवामी नेशनल पार्टी समझती है कि चाइल्ड मैरिज कम सन उम्री शादी इंफरादी नहीं बल्कि हमारी रवायती और फरसुदा बदरशाही निज़ाम की इज्तिमाई और अमली तस्वीर है। अवामी नेशनल पार्टी समाज की इस फरसुदा रवायात को समाजी तहज़ीबी और कौमी लानत समझकर चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2023 को आने वाले इलेक्शन में मंशूर का हिस्सा बनाती है।
آخر میں ہم فوزیہ شاہین صاحبہ اور شرکتگاہ فاؤنڈیشن کی سماجی انصاف اور صنفی برابری کے پروگرام کو مکمل کراتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ندا سنگر ہے. پشتونخوا نیشنل پارٹی کی میں صوبائی ایگزیکٹو ہوں. آج کے شرکتگاہ تنظیم کی طرف سے جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے, یہاں پہ السلام علیکم. یہاں پہ موجود خواتین حضرات اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندے, بہت شکریہ کہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر اکٹھے ہوئے ہیں. آج جو کہ نہ صرف یہ ایک مسئلہ ہے بلکہ نوجوانوں کو ان کی فیوچر میں کچھ کر دیکھنے سے روکنے کا بھی ایک سنگین مسئلہ ہے. پاکستان بالخصوص دیگر ایشین ملکوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادیاں جو کہ انڈر ایج ہوتے ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں, جس سے کافی اثرات رونما ہوتے ہیں معاشرے پر. ایک انڈر ایج چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کی فیوچر متاثر کرتی ہے. کوئی جوان لڑکی ہو یا لڑکا, ان کی دماغ میں کچھ کر دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ان میں ختم ہو جاتی ہے. وہ چونکہ خود کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اوپر سے ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے, جس سے دونوں کی پڑھائی, اسکول, کالج وغیرہ چھوڑ کے پھر ایک نئی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک لڑکی جس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پڑھ کر ایک ڈاکٹر, انجینئر یا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتا ہے, تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں, تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن معاشرہ اگر اس کو روک سکتی تو وہ نہ تو ایک پڑھی لکھی ماں بن سکتی ہے, نہ ہی کوئی اچھی ڈاکٹر یا انجینئر ہو رہا ہے. چائلڈ میرج کی وجوہات غربت بھی ہے. جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور دیگر ملکوں میں غربت کی وجہ سے لوگ خاص کر لڑکیوں کی شادیاں کم ایج میں کرواتے ہیں. اوپر اور بدلے میں یا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے یا گھر کی برا حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے ولور جیسے پیسے لاتے ہیں اور لیتے ہیں. پاکستان میں 3.6% انڈر ایج لڑکیوں کی شادیاں کی جاتی ہے, جبکہ دنیا میں 23% چائلڈ میرج ہوتا ہے. 18 سے 21 تک ایج کی شادی کی ایج ہونا چاہیے. اور سندھ اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوا ہے, بلوچستان اسمبلی میں بل آئے, ابھی تک پاس نہیں ہوا. ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کی منشور کو انشاءاللہ حصہ بنائیں گے کہ 18 سے 21 تک ایج ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہم یہاں پہ شرکتگاہ تنظیم کی طرف سے جو انہوں نے یہ کانفرنس بلائے ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے خواتین ونگ بھی ہیں, ہمارے مرکزی ایگزیکٹو میں بھی ہیں. انشاءاللہ جو بھی ہے کو ہماری پارٹی کی طرف سے ان کو جو ہے ہم اپنی تنظیم کی منشور کا حصہ بنائیں گے. تھینک یو. عصمت یاری نام ہے میرا, رکن سینٹرل کونسل وزارت ڈیموکریٹک پارٹی. میں مشکور ہوں پارٹی کی طرف سے شرکتگاہ کے اس رائٹلی اقدام کے اوپر, جو اس برننگ ایشو کے اوپر لازمی بات ہے ہم جیسے سیکولر لوگوں کے لیے یہ جو کم عمری کی شادی یہ سوسائٹی کے ماتھے پہ کلنگ ہے. اور ہماری جو پروونشل اسمبلی کے ہمارے نمائندے تھے فارمر اسمبلی میں, انہوں نے اس بل کو ٹیبل بھی کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کچھ انٹاورڈ انسیڈنٹس کی وجہ سے وہ پھر وہاں پہ ایکسیپٹنس کی اس پہ نہ پہنچی. تو اس کو ہم جو ہماری کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے رائٹ ٹو لائف, اس سے ہم اس کم عمری کی شادی یا جبری شادی کو ہم کنٹراڈکٹری سمجھتے ہیں. ہماری کانسٹیٹیوشن کو رائٹ ٹو لائف, آپ ایک نو نہال بچی کی زندگی کو ایک ایسی جہنم میں دھکیل رہے ہوں جہاں پہ اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس موقع کو سراہتے ہیں, اور پرووائڈڈ کہ ہماری کچھ جو دوست ہمارے لازمی بات ہے ہماری اسمبلی کا حصہ بھی آتے چلے آ رہے ہیں, تو وہ اس میں اسلامک جو آئیڈیالوجیکل ہماری کونسل ہے, آئیڈیالوجی کونسل,
तो उनसे भी हम इस फोरम के तवज्जो से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि वो इसको भी कंसीडर कर लें। और फिर हमारी जो आप समझ लें राइट विंग पार्टीज है, जमात इस्लाम, और इनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसको मतलब उस लेवल पे ना इसको एक इंसानियत और हमदर्दी और मोहब्बत बच्चियों के साथ के सेंस के साथ इसको परसीव कर लें और समझ लें कि ये इसके साथ हमने इस स्टैंड को, इस ड्राफ्ट को हमने असेंबली के अंदर, नई असेंबली उसके अंदर हमने उसको लेजिस्लेट करना है। तो मैं फिर शिरकत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत इस खूबसूरत मौजू को उन्होंने मतलब हतमी मरहले तक पहुँचाया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और शिरकत का बलूचिस्तान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, खासतौर पे हमारी सिपाही जो फोर फ्रंट पे हैं, फौजिया शाहीन साहिबा का शुक्र अदा करते हैं और शुक्रिया करते हैं इनका कि वो इस जिद्दोजहद के साथ इस बिल को आगे लेके चल रही हैं। कोई आप लोगों के अगर सवाल हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? जी। सवाल मेरा ये है कि 30 मई 2023 को एक जरगा बुलाया गया था अलवर दफ्तर में, हम दफ्तर में कोलू में बुलाया गया था। दफ्तर के विजय से काम करने वाले सरदार रशीद दफ्तर से दफ्तर का नेशनल आवाम पार्टी के शामिल थे। तो मेरी एक स्टोरी थी कि पर्सनल कल्चर में जो आमतौर पर जो बनना चाहता था तो इसके अगेंस्ट कोई कानून हासिल नहीं की, जबकि दहेज के अगेंस्ट कानून मौजूद है। तो इस हवाले से क्या कानून आपने ये नुस्खा शामिल किया? देखिए, जहाँ पे रिवायत का ताल्लुक है, वलवर को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो आप जब वलवर देते हैं तो वो बेटी की असल जो उसकी हकीकत यही थी कि जो लड़की के घर वाले हैं उन पे शादी का बोझ ना पड़े। ये खरीदो फरोख्त का कोई कल्चर नहीं था। बुनियादी लव वलवर की रिवायत इसीलिए थी कि लड़की के घर से एक चाय का कप भी जो है बाप पे बोझ ना हो और अपनी बेटी को हंसी खुशी जो देना चाहे वो दे के रुखसत करे। और मेरे ख्याल से इस रस्म की यही खूबसूरती थी। अनफॉर्चुनेटली ओवर द टाइम हमने इसको इतना मटेरियलाइज कर दिया कि बाद में अब ये टैग लग गया है कि वो कहते हैं ब्राइड प्राइस है, यानी आप दुल्हन की कीमत अदा करते हैं। तो ये एक सोच का शिफ्ट है। और यहाँ पे हार्मफुल प्रैक्टिसेस का फेडरल एक लॉ पास हुआ है, इफ आई रिकॉल, उसमें जो है इसको भी कंडेम किया है। इसका ऑलरेडी कानून मौजूद है। नहीं, ये एक पूरा कानून है। अगर आप चाहें तो हमारे पास दो इस वक्त लॉयर्स मौजूद हैं, हबीब ताहिर साहब और कमर साहिबा। अगर इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें। लेकिन हार्मफुल प्रैक्टिसेस के अंदर तो वो आ जाता है। जी, अच्छा, इस पे अगर मैं ज़रा ऐड करूँ, देखिए मतलब जैसे कि मिस फौजिया ने बताया, हमारी शिरकतगार की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि हार्मफुल प्रैक्टिसेस हो या हमारे पास जो वो प्लेंटी ऑफ लॉज मौजूद है। बात ये है कि मतलब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस पे मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, पॉलिटिकल पार्टीज का और मासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो पढ़ा लिखा तबका है, कि वो साथ में ये है कि सिर्फ ला बना के छोड़ देना। इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इतनी सहल हो कि मुंसाखिल में बैठी हुई खातून जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करे और इस ला को जो है अपने हक में इस्तेमाल कर सके। बोलान, कच्ची, डेरा बुट्टी की खातून को ये जो लाज हम बनाते हैं वो किस हद तक जो है वो उनको फीड करती है या अकोमोडेट करती है। तो बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप हार्मफुल प्रैक्टिसेस है
وہ شاید آپ کو, مجھے یا ایک بہت ہی مخصوص طبقہ ہے ان کو پتا ہو, لیکن ہمارے پبلک کو نہیں پتا اس بارے میں. اس پہ بھی ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو دیہاتوں میں خواتین کو کس طرح سے اس سے جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے. بہت شکریہ آپ کا سوال پوچھنے کا, اور بہت اہم موضوع آپ نے اٹھایا ہے, اور اس کے اوپر بھی ہم ضرور کام. کوئی اور سوال کسی کا؟ تھینک یو سو مچ, تھینک یو ایوری ون. اور میں یہاں پر ہمارے موجود